वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका लकर आशा करूँ आपनालोक सकलोरे खबर ভাল और मोरो खबर बिराते ভাল। सो आज मैं आहिছোঁ लखीमी आपनालोक पिछफाले देखिছে लखीमी होटेल लखीमी भोजनालय एकेबारे गुवाहाटीर पुरनी लोकेलबोरेতো जाने और मा देउताहते কৈছিলে যে গুৱাহাটীত এখন लखीमी होटेल আছে बिराट ভাল। तो इतना बार पुरनी हल बाट इते बहुत कम दामत टेस्टी खाना पाए। सो भाविलो आज ट्राई करूँ और आपनालोकको देखाओ। गति बोलक भिडिओটো आरम्भ कर और भिडिओটো जो ভাল पाए लाइक कमेन्ट शेयर करिब और शेषলৈকে চাব। सो लखीमी होटेलर लोकेशनটো हल दिसपुर हस्पिटालर पिछफाলৰ বাইলেনটো মানে এয়া গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ পৰা এইটো সাইডে আহি অকমান আহি আপোনালোকে দেখিয়ে পাব এখন ডাঙৰ হোটেল। सो ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে একেবাৰে পুৰণি গুৱাহাটীৰ এখন হোটেল য'ত একেবাৰে সস্তীয়া ভাতৰ থালি পোৱা যায়। নিৰামিষ হওক বা মাছ মাংস হওক গোটেইবোৰ টেষ্টি আৰু একেবাৰে কম দামতে আপোনালোকে ভৰপেট খাই ল'ব পাৰিব। और एया मोर थाली आहि गल चिकेन और फिशर लगत मैं अर्डार करिसिलो। चिकेनर दाम 60 रुपीज और फिशर दाम 60 रुपीज और वेज थालीखনৰ दाम 60 रुपीज। आज एकेबारे पुरनी गुवाहाटीते थका लखीमी होटेल आपनालोके सबे हयतो चिनि पाय। এইখন हल वेज थाली यारे यार दाम हल 60 रुपीज और ये चिकेन 60 रुपीज और एया फिशটো 60 रुपीज और एया माছ और मांसर लगते आपनालोके वेज थालीखनले मन करकचोन। इयाते आछे दाली माछर खार बटा आचार भाजी मिक्स सब्जी एटा और अलप पिছত आहि जाय इयाते माहर दाइल और माछर पेटु भाजी। गतिके आपनालोके वेज थालीखनते भरपेट एनेके खाब पारिब। लगते माछ मांस ललेतो कबई नालागे और यार क्वांटिटी और क्वालिटी बिराट धुनिया। लगते होटेलखन बहुत बेसि हाइजेनिक। माछर पेटू दी गल तो वेज थालीते पूरा ऑथेंटिक फ्लेवर माछर पेटू हक खार हक मजा और एटा बस्तु माहर दाली मोर माने अलमोस्ट फेवरेटे है माहर दाली। तो भावक दुखन दाली खार माछर पेटू भाजी सब्जी बटास और आचार माने अनलिमिटेड 60 रुपीज प्लस चिकेन देखी तो और फिश तो कबई नालागे और टेस्ट लिटरेली मैं एकदम जेनुइनली कैसे बिराट टेस्ट माने कोनो एक्सट्रीम मसाला चसाला ना और मैं खालो अलरेडी बिराट टेस्टी और माछर माने फिशটো যথেষ্ট ফ্ৰেছ প্লাছ টেষ্টি। और এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম চিকেন। চিকেনটো চাওকচোন দেখিব ইমান ধুনীয়া হৈছে। ট্ৰাই ৱাও গ্ৰেভিটো ইমান টেম্পটিং লাগিছে দেখিবলৈ। মই এইটো পিছ নাখাওঁ এইটো পিছ খাম। Actually I expected this মই ভাবিছিলোঁ টেষ্টি হ'ব বুলি আৰু এইটো টেষ্টে এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ এণ্ড দিছ ইজ পাৰফেক্ট। ৱাও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব মই খাই লওঁ।
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো এয়া একদম মাজৰ পৰাই মই আউটৰটো ল'লোঁ একদম ৰাস্তাৰ মাজৰ পৰা আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰত লাহে লাহে মৰম দিব ধৰিছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আজিলৈকে